वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आज क्लास आम मैंने पढ़ा राजनीति विज्ञान केते गुड़िए क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर और तार आलोचना विशेषकर देखा गले आपण मानकर ए क्लास टी ओटीटी ओएसटी सीटी जेटी आरएसटी बीएड ता सहित आपण मानकर ओएमपीएस एवं विभिन्न प्रकार राज्य सरकार द्वारा आयोजित करा विभिन्न प्रकार प्रवेशिका और नियुक्तिमूलक परीक्षा जो कि आमर राजनीति विज्ञान और संविधान संबंधित प्रश्न आसूची से समस्त परीक्षा यह विशेष भाव में उपयोगी। एतद व्यतीत आपंकर एसआई आरआई अमीन विभिन्न प्रकार प्रवेशिका नियुक्तिमूलक परीक्षा जेकोसी परीक्षा आपण मानकर राजनीति विज्ञान प्रश्न आसे समस्त परीक्षा गुड़िक आपण मानकर क्लास टी उपयोगी। चलू आलोचना करवा राजनीति विज्ञान केते गुड़िए गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। प्रथम प्रश्न रही संविधान मौलिक राजनैतिक अनुष्ठान मानकर एक व्यवस्था अटे। यह किए कहते यह फाइनर कहते विश्वर सर्वप्राचीन संविधान युक्तराष्ट्र अमेरिकार संविधान केबेठारु कार्यकारी होई आसुची। यह 1789 मसीह कार्यकारी होई आसुची। प्रश्न आसे विश्वर सर्वप्राचीन संविधान केउ संविधान देशर युक्तराष्ट्र अमेरिकार संविधान विश्वर सबुठारु प्राचीन संविधान अटे। भारत में लोक प्रतिनिधि मानक नहीं एक संविधान प्रणयन सभा गठन पर सुपारिश करथिबा कैबिनेट मिशन केते मसीह भारत आसिले 1946 मसीह कैबिनेट मिशन भारत आसिले। क्यों निम्न संविधान निम्नोक्त क्यों कार्यटी करि न थाए जनसाधारण को श्रृंखलित संविधान करे सरकार को सुनियंत्रित करि थाए किंतु लोक मानकर आर्थिक उन्नति करे नाही। सरकार को उत्तरदायित्व पड़े किंतु लोक मानकर आर्थिक उन्नति करे नाही कहीं ना यह लोक मान ऊपर निर्भर करता है परिश्रम से कार्यावली उपर निर्भर करता है। ब्रिटिश संवैधानिक दलील रूपे परिणत पिटिशन ऑफ राइट्स केबे प्रणीत होइतिला या 1628 रे प्रणीत होइतिला। भारतीय संविधान केउं धारा संविधान संशोधन प्रणाली वर्णित होइछि 368 धारा अर्थात जो संविधान रही आवश्यक स्थल तार परिवर्तन करने कौन धारे गोटे नियम रही प्रणाली वर्णित होती 368 धारे प्रणाली वर्णित होती। क्यों संविधान को आईनजीवी मानकर भूस्वर्ग आख्या दि जाए यह लिखित संविधान को आईनजीवी मानकर भूस्वर्ग आख्या दि जाए अर्थात जो संविधान लिखित जो नीति नियम लिखित रही से अनुसार आईनजीवी मैंने निजर युक्ति उपस्थापन करते दोषी निर्दोषी मध्य विभिन्न प्रकार दोषी को दोष दे दोषी को दंडित कर निर्दोषी खलास करने नियम अनुसार सरकार पाखे जो रही विचारपति पाखे आवेदन करें तेणुक लिखित संविधान को आईनजीवी मानकर भूस्वर्ग आख्या दि जाए। आम देशर संविधान प्रणयन सभा 1949 मसीहा केते तारीख में संविधान प्रणयन कार्य समाप्त होता। आम देश में जो संविधान प्रणयन सभा 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे कार्यटी चली यह नवेम्बर मास 26 तारीख 1949 मसीह संपूर्ण पूर्ण होता। भारत में लिखित संविधान केबेठारु कार्यकारी है भारत में लिखित संविधान 1950 मसीहा जनवरी मास 26 तारीख अर्थात 1949 नवेम्बर 26 रे कंप्लीट है किंतु 1950 जनवरी 26 तारीख ठारू कार्यकारी है। तो ये जनवरी 26 तारीख को आम साधारणतंत्र व संविधान दिवस रूपे आम पालन कर आसुचे। भारत में संख्यागरिष्ठ दल नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रूपे बाछिबा कहार एक उदाहरण अटे यहाँ गोटे परंपरार उदाहरण अटे। संविधान हेउची नीति मानकर समाहार जहाँ द्वारा सरकार क्षमता नागरिक मानकर अधिकार एवं सरकार नागरिक मानक मध्य संपर्क समन्वय होता है। यह कहार मत यह उल्सिंकर मत क्यों संविधान संशोधन प्रणाली कष्टसाध्य अनमन्य जहाँ अनमन्य नुहे व परिवर्तन हो पारे ना से संविधान संशोधन प्रणाली करने बहुत कष्टकर अटे। जमीक चीन गोटे जो संविधान रही कोरिया रही तो अनमन्य से परिवर्तन करने बहुत कष्ट। संघीय राष्ट्र क्यों प्रकार संविधान आवश्यक संघीय राष्ट्र कहले क्या बुझे जो उभय राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार उभयंकर नीति नियम को नहीं कार्यकारी कराइए आम संघीय राष्ट्र बोलिकी कहते। संघीय राष्ट्र कौ गोटाक उपयोगी संघीय राष्ट्र लिखित और नमनीय संविधान उपयोगी व कार्यकारी होता है। मर्ले मिंटो शासन संस्कार आईन केबे प्रवर्तन होता 1909 मर्ले मिंटो शासन संस्कार आईन प्रवर्तित होता।
କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ବିଧାନ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ। 1919 ମସିହାରେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ଥିବା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଥିଲା ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଚେତନ କରାନଯାଇ ସେ ବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ସଭା ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଶାସ୍ତି ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରି 1919ର ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ଇରମଠାରେ, ଇରମକୁ ରକ୍ତତୀର୍ଥ କୁହାଯାଏ, ଇରମଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏହାର ସଠିକ୍ କାରଣ ନୁହେଁ? ଏହା ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଏ, ତେଣୁକରି ଏହା ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ସଠିକ୍ କାରଣ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1885 ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ 104 ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ସଂଶୋଧନ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ କେତେ ଥର ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି? ଏହା 26 ଥର ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ବିଧାନ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଅବସାନ ପରେ 1858 ମସିହାରେ କେଉଁ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ତ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ରହିଛି ଏଥିରେ ଆନ୍ସର ଆସିଛି ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଥିଲେ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବହି ଅନୁସାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମ ତାଙ୍କର ରାଜା ହିସାବରେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣାନାମା କେଉଁ ରାଣୀଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା? ସେ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କେବଳ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ବିଧାନ ବୁଝାଇଥାଏ। କେଉଁଠି 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ ଶାସନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ବମ୍ବେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟି 1909ରେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଭାଇଡେସନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଏଇ ନିୟମଟାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେତୋଟି ଧାରା ଥିଲା? 395। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 395ଟି ଧାରା ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ବିଧାନ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି? ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆର। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। କିଏ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ WC ବାନାର୍ଜୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ। କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର। 1946 ମସିହାରେ ଗଠିତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ। ସେ 1946 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 1909 ମସିହାରେ ମଡେଲ ମିଣ୍ଟୋ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏକତା ଭଙ୍ଗ କରି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ସେଥିନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏହି ସମୟରେ ପୃଥକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅଲଗା। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 389 ଥିଲା। 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ କେତୋଟି ଭାଗ ଥିଲା? 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ 321ଟି ଭାଗ ଥିଲା। 1947 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏ ନିୟମ ପାଇଁକି
व्यवस्था कि प्रस्ताव थिला किंतु भारत में ब्रिटिश साम्राज्यर क्षमता संकुचित हम यह प्रस्ताव नाला प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौमिक व्यवस्था सभा राज्य मानक गवर्नर नियुक्ति पाइबे किंतु से नाला कौटा ना भारत में ब्रिटिश साम्राज्यर क्षमता संकुचित हम यह प्रस्ताव नाला 1946 मसीह भारतर परिस्थितिर समीक्षा करने बिलातरू केते जण कैबिनेट आसते तो से आसते 3 जण आसीथिले केबे ब्रिटिश शासन विरोध में प्रथम थर पर हिंदू और मुसलमान सिपाही माने भारत में स्वाधीनता संग्राम मान नेतृत्व में विद्रोह करते 1832 मसीह औपनिवेशिक सरकार द्वारा केते ख्रीष्टाब्द बंग विभाजन होता 1905 रे बंग विभाजन करा वर्तमान समय जो बंगटा पूर्व बंगटा बांग्लादेश रूप नहीं पाकिस्तान सहित मिसिकी पश्चिम बंगटा वर्तमान भारत में मिसिक अच्छी पश्चिम बंग में नामित अच्छी संविधान प्रणयन सभा चिठा कमिटर सभापति किए थिले भीमराव आंबेडकर क्यों आईन बल भाइसरायकर एक इंपेरियल विधान परिषद गठन करागला 1861 मसीहा भारतीय परिषद आईन बल सिपाही विद्रोह पर 1858 घोषणानामा बल कि प्रकार परिवर्तन घटी यही जो 1858 जो बंगर बाराकपुर मंगल पांडे समेत सिपाही मैंने जो विरोध करते द्वारा कौन है ना ब्रिटिश जो राणी को हाथ को क्षमता गला राणी पाखक खबर गला पाखे तथ्य पहुँचला जे जो ईस्ट इंडिया कंपनी रही कंपनी भारत में सठिक भाव में शासन दे पारना लोक मध्य विद्रोह सृष्टि होती लोक प्रति अत्याचार होती तेणुक से समय कौन है सिपाही विद्रोह पर ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ क्षमता ब्रिटिश राणी हाथ को गला। परवर्ती प्रश्न आमर जो रही 1946 मसीह डिसेम्बर मसरे किए भारत संविधान उद्देश्य संबलित प्रस्ताव व ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगत करते किए भारत शासन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगत करते ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आमर जवाहरलाल नेहरू आवेदन करते भारत शासन संपर्क में तो ये भाव में भारतर संविधान तैयारी होगा बहुत समय बहुत कष्ट लगी बहुत घात प्रतिघात समस्या दे गति कर भारतर परिस्थितिर समीक्षा करने कैबिनेट मिशन केबे भारत आसते 1946 रे भारत परिस्थिति समीक्षा करने कैबिनेट मिशन भारत आसते 1946 मसीह 1976 मसीहा क्यों संविधान संशोधन द्वारा संविधान 51 क धारा 10टी मौलिक व्यवस्था स्थान पाई 42तम संविधान संशोधन यहाँ हूँ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन 42तम संविधान संशोधन द्वारा 1976 मसीह संविधान 51 क 10टी मौलिक कर्तव्य स्थान पाई 1919 मसीह गृहीत राउलेट एक्ट को भारतीय मैंने क्यों आख्या देते या कला आईन आख्या देते 1919 यही राउलेट एक्ट बदल जेको समय जेकोसी भारतीय को बिना कौन परमिशन से गिरफ कर जेल कर दिया नियम कर निम्नोक्त क्या संविधान रक्षक कहुए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान रक्षक कहुए कहीं संविधान जो नीति नियम थाए कौन असुविधा सृष्टि है न्यायालय द्वारा प्रतिपादन होता है न्यायालय नियम अनुसार संविधान रक्षा कर उच्च न्यायालय व हाइकोर्टर विचारपति मैंने केते वर्ष बयस अवसर ग्रहण करती 62 वर्ष बयस 62 बयस हाइकोर्टर विचारपति संविधान केते धारा अनुसार भारत भोटदान बयस 21 होता संविधान 326 धारा अनुसार भारत में भोटदान बयस 21 वर्ष होता सुप्रीम कोर्ट व सर्वोच्च न्यायालय विचारपति मैंने केते वर्ष बयस अवसर ग्रहण करती से 65 वर्ष बयस भारत वर्ष राष्ट्र मुख्य भाव कार्य करते किए राष्ट्रपति राष्ट्र मुख्य भाव में कार्य करते राष्ट्रपति किंतु कार्यपालिकार मुख्य होती प्रधानमंत्री निष्पत्ति क्रमे राष्ट्रपति सम्मति भारतर शासन कार्य परिचालित होता है भारतर प्रथम नागरिक होती राष्ट्रपति वर्तमान समय आम 15तम एवं प्रथम महिला राष्ट्रपति भाव में आमर ओडिशार तथा आदिवासी संप्रदायर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज जिलार आमर भारतर राष्ट्रपति भाव में कार्यनिर्वाह करुछंती किए भारत संविधान स्थूल आकार को एक हाथीर शरीर सहित तुलना करछंती एमबी पाइल 1976 मसीह 42तम संविधान संशोधन व्यवस्था अनुଯାयी क्यों शब्दटी जोड़ा जाई नथिला धर्मतांत्रिक तो एथिरे कौन थिला समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता थिला 1976 मसीह धर्मतांत्रिक शब्द जोड़ा जाई नथिला आमर आमे जेतबेले प्रिएम्बल पढ़छे वी आर द पीपल ऑफ आमर जो सेटा थुआ सोशल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कहा जाई थाए ना नहीं किंतु धर्मतांत्रिकटा नथिला धर्मनिरपेक्ष अछि धर्मतांत्रिक नाही
କେଉଁଠି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନଟା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋହତ୍ୟା ନିଷେଧ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେଥିପ୍ରତି ସେ କୌଣସି ମତ ଦେଇନଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। 2002 ମସିହାରେ 46ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି 11ତମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନର 51 କ ଧାରାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? 51 କ ଧାରାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ଆପତ୍ତି କଲେ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଜୋରିମାନାର ନିୟମ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର 46ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 2002 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 11ତମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗରୁ 10ଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 11ତମ 51 କରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କେତେ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା? 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଧରି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ କେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଣାଯିବ, କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତାହା 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା ପ୍ରଣୟନ ସମିତିର ସଭାପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଉ ମାହାରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ। ଏ ଯେଉଁ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ, ସେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜାତି ଅଜାତି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ସେ ବହୁତ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଦଳିତମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନିଚ ଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାତିରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ସେ ଜାତିରେ ମାହାର ଥିଲେ। ଭାରତର ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା ଥିଲା? ଭାରତର ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ 395ଟି ଧାରା ରହିଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? 1993 ମସିହାରୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେକୌଣସି ମଣିଷର ନିଜର ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ, ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନବିତ ପାଲଖିୱାଲା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସମ୍ବିଧାନ ପରିଚୟପତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି, ଏହି ଉକ୍ତି କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ କହିଥିଲେ। କେଉଁ ଅଧିକାରଟିକୁ 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ହୋଇଥିବ। ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଯେଉଁ 21ରେ ଥିଲା ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ରହିଛି, ସମାନତା ରହିଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସେସବୁ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଘର ବାଡ଼ି ଜମିବାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଭୂମି ଯେକୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତେଣୁକରି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖକୁ ନାରୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ୱାର୍ଲଡ ଓମେନ୍ସ ଡେ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ ମାର୍ଚ୍ଚ 8କୁ। ତା ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8କୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। 46ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ତାହା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଶିଶୁକୁ 46ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପିତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ? ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପିତା ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1990 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୁରିବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପତନ ଘଟିଥିଲା। କାହାର? ନା ଭିପି ସିଂଙ୍କ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୁରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ସରକାର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେବେଠାରୁ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? 2003 ମସିହାରୁ। 2003 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିବସକୁ ଆମେମାନେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ? ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 2003 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। କେଉଁ ମସିହାଠାରୁ ଆମ ଦେଶରେ ସମାନ ମଜୁରୀ ଆଇନ ବଳରେ ଏକା କାମ ପାଇଁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ ମଜୁରୀ ପାଇବେ? 1976 ମସିହାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଖଟୁଥିଲା ତାକୁ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା, ନାରୀ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କମ୍ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1976 ମସିହା ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ
समान काम को समान मजूरी व्यवस्था करा जायछि। केउंटी मानव अधिकार प्रकृत अर्थ होइथाय अर्थात मानव अधिकार कौन आम जाना मनीष मनीष भली बंचापी तार अधिकार अर्थात उपयुक्त खाद्य वस्त्र बासगृह उपभोग करने को जन्म ठार मृत्यु पर्यंत उपभोग करता संपत्ति समाज सब प्रकार सुविधा ना मनीष मनीष भली बंचापी तार अधिकार अर्थात गोटे लोक रास्त जाऊँगी जदि बिना कारण कहीं जन गोटे मारा कि खराब करला जातिभेद नहीं कहला तेज तार मानविक अधिकार क्षुण्ण होउची तार मौलिक अधिकार क्षुण्ण होउची तो गोटे मनीष मनीष भली बंचार अधिकार को मानविक अधिकार कहुए। हिंदू शास्त्र अनुसार उभय पुरुष नारी देवता एकत्र पूजा पाती तथा शिव पार्वती राम सीता कृष्ण राधा सेपरि नारायण क्यों नारी पूजा पाती नारायण सहित लक्ष्मी पूजा पाई थांती। मिलित जातिसंघर सनंद क्यों समय कार्यकारी होता मिलित जातिसंघर सनंद 1945 नवेम्बर 24 तारिख रू कार्यकारी होता अर्थात जातिसंघ के प्रतिष्ठा तार कार्यकारी होता प्रश्न आसले 1945 नवेम्बर 24 रू जातिसंघ कार्यकारी होता। निम्नोक्त महान व्यक्ति मान मध्य क्यों व्यक्ति कहते भारत स्वाधीन होला सत मात्र स्वाधीनतार प्रकृत अर्थ आम उपलब्धि कर भारत में जड़े नारी राति अधर एकाकी निर्भर चलिकर जावास कर महात्मा गांधी कहते। तो महात्मा गांधी कहते स्वाधीनतार अर्थ नुहे जे केवल देश स्वाधीन होता कि जो राति अधर भारत गोटे नारी एकाकी चलिकी जापर कौन डर भय रही तेरे आम जाना जे भारत आमर स्वाधीनता पाई स्वाधीन। गोटे सन्तान बाल्य शिक्षा निम्ते निम्नोक्त क्यों आरंभ होता है गोटे सन्तान बाल्य शिक्षा प्रथम तार माँ कोलू आरंभ होता है कहीं तार माँ ठारू से कथा कहवा शुणा बुझा प्रथम शिखी थाए। केबे बॉम्बे नगरस्थ ताज होटेल अवस्थापित निरीह नागरिक मान आतंकवादी आक्रमण करते 2008 नवेम्बर 26 ओस्कार बिन जुलादेन अमेरिका हत्या कला तो से संगठन लश्कर ई तोयबा संगठन जो भारत ताज होटेल को आक्रमण करथिला से निरीह नागरिक माने सेमानकर प्राण हानि घटी बहुत नागरिक। मिलित जातिसंघर साधारण परिषद 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 तारिख दिन क्यों एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करथिला सार्वजनीन मानविक अधिकार। तो 1948 डिसेम्बर 10 मिलित जातिसंघ सार्वजनीन मानविक अधिकार घोषणा करथिला एवं आम ओडिशा रे 2003 डिसेम्बर 10 तारिख रू यहाँ 2003 मसीह कार्यकारी होची प्रति वर्ष डिसेम्बर 10 मसीहा समग्र विश्व मानविक अधिकार दिवस रूपे पालन करा जाउची। केबे युक्तराष्ट्र अमेरिकार विश्व वाणिज्य केन्द्र आतंकवादी मान द्वारा ध्वंस कराइथिला 2001 मसीहा सेप्टेम्बर 11 अर्थात विश्व वाणिज्य केन्द्र जेहेतु ध्वंस कर समग्र विश्वर अर्थनीति उपरे प्रभाव पड़िथिला। परवर्ती प्रश्न आम देखा केबे फ्रांस रे मानविक अधिकार घोषणा प्रकाश पाइला फ्रांस रे 1789 मानविक अधिकार घोषणानामा प्रकाश पाइला। प्रति वर्ष केउं दिन को मातृदिवस रूपे पालन करा मातृदिवस रूपे मे मासर द्वितीय रविवार प्रति वर्ष से तारीख नुहे मे मासर सेकेंड संडे को वर्ल्ड मदर्स डे रूपे पालन करा जाइଥାଏ। विश्व नारी दिवस मार्च 8 तारिख रे पालन करा जाइଥାଏ। निम्नक मध्य मातृ दिवस होची मे मास द्वितीय रविवार और महिला दिवस होची मार्च 8 तारिख। निम्नक मध्य केउंटी मानविक अधिकार उल्लंघन रे एक उदाहरण नुहे कैदी मान निष्ठुर व्यवहार अर्थात से मनीष भली बंची पार निष्ठुर व्यवहार कर एटा मानविक अधिकार उल्लंघन उदाहरण अटे। आतंकवादी आक्रमण शिशु मान कल कारखाना काम लगे ये सब यार उदाहरण अटे किंतु पछुआ वर्गों चाकरी क्षेत्र स्थान संरक्षण करने यह मानविक अधिकार उदाहरण अटे किंतु उल्लंघन नुहे कहीं मानविक अधिकार प्रति ध्यान दि जाइए। संविधान क्यों संशोधन द्वारा 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत समस्त शिशु को मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षण मौलिक अधिकार रूप ग्रहण कराई। संविधान 46तम संशोधन द्वारा 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मानक मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान कराई। आमर जो रही मौलिक कर्तव्य 11 नंबर कर्तव्य जोग कराई अभिभावक मैंने से पिला मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान करेंगे से प्रति सचेतन रहिबे। भारत में क्यों मसीह समान मजूरी आईन प्रणीत होता 1976 मसीह प्रथम महिला भाव अर्थशास्त्र सम्मानजनक नोबेल पुरस्कार लाभ करथिबा अमेरिका महिला किए से होउचंदी एलिनर ओस्ट्रोम। केबेठारु भारत में जातीय मानवाधिकार आयोग कार्य करछि 1993 ठारु भारत में जातीय मानवाधिकार आयोग कार्य करछि। केउं मसीहा को अंतर्जातीय नारी वर्ष रूप पालन करा जाय 1975 मसीहा को। आम राज्य ओडिशा केबेठारु मानवाधिकार आयोग कार्य करछि 2003 डिसेम्बर 10 को मानवाधिकार दिवस रूप
ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଦିନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣା କରାଗଲା? 1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 1945 ନଭେମ୍ବର 24ରେ ତାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ଦେଶରେ 5ରୁ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି? 50 ଭାଗ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେ ମାଲେଶ୍ୱରୀ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି? କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାର ଉତ୍ତୋଳନରେ। କେଉଁଠି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଟେ ସ୍ଲମ୍ଡଗ୍ ମିଲେନିୟର? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜୟ ହୋ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି ଏଇଟା ସ୍ଲମ୍ଡଗ୍ ମିଲେନିୟରର ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଟେ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସନନ୍ଦ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? 1945 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24। 1945 ଅକ୍ଟୋବର 24 ଠାରୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସନନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନକୁ ନାରୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ମେ 8କୁ। ମେ 8କୁ ନାରୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସ ଭାବରେ ମେ ମାସ 2ୟ ରବିବାରକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଟେ? ନାରୀ ଶକ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଜୟତ ନାରୀ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ଜନନ ଜନପତ୍ର, ନାରୀ ଶକ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଟେ। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କେଉଁ ସରକାର? ଐକ୍ୟ ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଐକ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସରକାର ରହିଥାଏ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ? ନା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାରୀ ଏକାକୀ ରାତିରେ ଚାଲିକରି ଯିବା ଆସିବା କରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟୁ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ପଦଶୂନ୍ୟ ପଡ଼େ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି, ପଦତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ ତ ସେହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ବହୁତ କଠିନକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟିର ମୂଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼େ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅସ୍ଥାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରିବେ? 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ 3 ମାସ ତାପରେ 6 ମାସ। ଆଉ ଏଇ 3 ମାସ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ସମୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲାଇଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ବେତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରାଯାଏ? ସମ୍ବିଧାନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ଅସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ଷତିକାରକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ନିୟମ ବାହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ତା'ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ? କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ତାହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି କ'ଣ କରିଥାଏ? ଦେଶର ନାଗରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରେ। ତ ଏହା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତରର ଆଲୋଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆମର OTET, OSTT, CT, BED, JET, RST, OFS ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, SI, ଅମିନ, RS ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ।